2023 বিধানসভা চংমারি গানামাবাই বাক্সা বাক্সা রাজনীতি বদলनि बिसिंते लोकरंनि खानो कचमना बागै जुदा जुदा तांबोतां नुकजाखा बरकनि तांबोतां नुबै ताबुक लोकरगबो हायनो अदलवाइसा उदलवाइसा खाय बालायमानि नुकजाखा आबो हायनो मांफिलि कासय फायगा करबुकनि सिमे तांसालो करबुक जलाया बाजारो नुखुम नयटानि खरक थामचुइनि बुटार मत हाथाय CPIM याकारै BJP नि बाना रमखा बरंनो बाना याफारै लामसका भारतीय जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट विकास देबबर्मा नखबै गुबुन आदंरबो तंबायखा माता की जय भारत माता की जय त्रिपुरा मथा याकारै BJP फाइनारनो लामसगो त्रिपुरा मथा याकारै BJP फाइनारनो लामसगो त्रिपुरा मथा याकारै BJP फाइनारनो लामसगो CPM याकारै BJP फाइनारनो लामसगो CPM याकारै BJP फाइनारनो लामसगो CPM याकारै BJP फाइनारनो लामसगो त्रिपुरा मथा याकारै BJP फाइनारनो लामसगो त्रिपुरा मथा याकारै BJP फाइनारनो लामसगो भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आं त्रिपुरा मथानि पार्टी याकारै फैमानि आगे कांग्रेस दंमोनि राजा कांग्रेस दंगो राजा त्रिपुरा मथा हानि गिराटा टिप्रेनि सलांगा राजानि लगे थांमानि यागलो आं जे त्रिपुरा मथाना हामजियांगै 2 बছর सरकार चला एडिसि कोनो सुजुग सुबिदा माइया मुंसा माइया शुद्ध बरक तमारमा शुद्ध बरन जनसाधारण तमा खायमा जे खुलुम होनाय कायसा रहा कोनो मुंसा माइया जनसाधारण मुंसा माइया जे नुक आइबाय नुक रुनाय नरेंद्र आबाद योजना हेनायबो नरेंद्र मोदी रमानिसि मथा कोनो रुमाइया बिनि बागै आं मथाना जाजागिया ओइ मथा एकदम रुमाइया माहाबो रुमाइया कोनो कार्यक्रम फारिया बिनि बागै आं दिनि त्रिपुरा मथा याकारै BJP नो आं BJP दायो फायहा आं BJP नो सामं तांनाय आं BJP सोक तांनाय सारा जीवन आं BJP तांनाय आं हानाय आनि पर तंमनि हालाय आं हालाय डिविजनल मेम्बार त्रिपुरा मथानि डिविजनल मेम्बार जलिया बाजार हालाय प्रेसिडेंट बाजार कमिटिनि प्रेसिडेंट पर तंमनि हालाय जलिया पन्चायतनि हालायबो एकटा आं तंमनि हले पर प्रेसिडेंट पर तंमनि बिनिफ्राय आं बनो पद याकारै आं BJP फायना दिनै BJP आं सामं तांनाय BJP बन्दे मातरा आं तांनाय आं त्रिपुरा मथा सामं खाया BJP खायनाय आं आनि कक सुनो सागै भारत माता की जय निसिनि मुंकाय जय मनिराय त्रिपुरा गोविंदपारा তিনি করবুক মন্ডল তিনি জলায়াও তিনি 8 পরিবারনি 28 ভোটার 9 পরিবারনি 32 ভোটার তিনি ত্রিপুরা মথা ইয়াকাरै তিনি বরক समाय तांखा তিনি নিসিমি বরক BJP नि লগি তঙ্গৈ চিনি লগি তঙ্গৈ সামং তাंनान हमें বরক সাইমাংখা এই যে বিভ্রান্ত ফনাঙ্গৈ সরকার ফাইমানি বরকনি বারকে কোনো কিছু খাইমিয়া একমাত্র খাইমানো একমাত্র নরেন্দ্র মোদী সারা কেবো কোনো খাইমিয়া একমাত্র ও দফানো মোথাंनि नाय ও দফানো মাইসারি মানায় ও দফানো কুবই লামা তুলাং মানায় ও দফানি চারা রং শিক্ষিত খাইমানায় ও দফানো লামার ফুনুং মানায় ও দফানো সাল হাই কিয়গৈ ফুনুং মানায় একমাত্র নরেন্দ্র মোদী দল সিমিছে আমানি বাগরা বড় বুঝুগৈ বল খাবরক বল সাইমানাই তিনি এডিসি ও বরক ত্রিপুরা মথা খাইয়ে তিনি চিনি তাকুরক চিনি লগে 32 ভোটার তিনি ফিরক আগামী দিন প্রস্তুত দেব ও করবুক মন্ডল যত ত্রিপুরা মথা খাইনে রক চিনি লগে ফাইনা হनै आंबाय যোগাযোগ খাইজা তে অসীম ত্রিপুরা যোগাযোগ খাইজা তে মন্ডল প্রেসিডেন্ট যোগাযোগ খাইজা আগামী দিন শুধু নরক নুংনাই এই করবুক মন্ডল BJP সারা তে কোনো দল করে বেলাই হামবাই।